ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር እንግዲህ ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎችን የምናይበት ነው ማለት ነው right so the first one is neoclassical ወይም Solow growth model የሚለው እናያለን ማለት ነው right so the Solow growth model is just an economic theory developed by Robert Solow in 1950s that provide insight into the long-term economic growth by examining factors such as capital accumulation, technological progress and population growth right Solow የሚባል በጣም ታዋቂ ሞዴል ነው ማለት ነው የሰጠው ምንድነው እነዚህ long term economic growth ላይ ኢምፓክት የሚያደርጉትን right ለምሳሌ capital accumulation ላይ technological progress and population growth ምን ያህል ፋክተር እንዳላቸው በኢኮኖሚ long term economic growth ላይ ያሳየ ነው ማለት ነው right here are just some key idea of Solow growth model in detail right so በዲቴል እናያለን ማለት ነው the first one is capital accumulation የካፒታል accumulation ምን ያህል ፋክተር አለ የሚለውን ስናይ so the model just emphasizes the role of physical capital in economic growth right so የፊዚካል ካፒታል እነዚህ ፊዚካል ካፒታል ማለት ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያየ ፋብሪካዎች እንደዚህ ፊዚካል የሆኑ ካፒታሎች ምን ያህል ኢኮኖሚክ ግሮዝ ላይ impact እንዳላቸው ነው የሚያሳየው so according to Solow an increase in just capital stock leads to economic expansion right capital stockችን increase ባደረገ ቁጥር economic expansionችን ምን ያህል increase ያደርጋል የሚለው ማለት right so here argues that capital accumulation contribute to economic growth until the point of diminishing returns right so capital accumulationችን ምንድነው it contributes to the economic growth until the point of diminishing returns right so where additional capital input result in diminishing additional output right ስለዚህ capital accumulationችን ምንድነው ለኢኮኖሚ ግሮዝ እስከ diminishing return ጊዜ ምን ይሰጠናል grow እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው right ከዛ በኋላ ግን diminish return ከሚያደርግበት ፖይንት ጀምሮ ይሆናል some point ላይ ጀምሮ ምን ይሆናል ማለት ነው diminish additional output በጨመርነው ቁጥር diminish ያደርግብናል ማለት ነው ኢኮኖሚ ግሮዛችን decrease ያደርግብናል ማለት ነው right so the other one is technological progress technology ምን impact አለ የሚለውን ስናይ so another critical factor in Solow growth model is technological progress right technology ሂደት right so Solow argues that technological advancement leads to improved productivity and increased output for a given level of input right እንግዲህ Solow argue የሚያደርገው ምንድነው ቴክኖሎጂ አድቫንስ እያደረገ በሄደ ቁጥር right ቴክኖሎጂ በጣም እያደገ በሄደ ቁጥር ምንድነው ፕሮዳክቲቪቲያችን ኢምፕሩቭ ያደርገዋል right እድገታችን ይጨምረዋል ይሄ ደግሞ ምንድነው increased output right outputችንን increase ያደርግልናል ማለት ነው right so technological progress is just typically considered as exogenous ነው ብዙ ጊዜ በሶሎ ሞዴል exogenous ነው ተደርጎ ኮንሲደር የሚደረገው ማለት meaning it's outside the model scope ከሞዴላችን ስኮፕ ውጭ አድርገን ኮንሲደር የምናደርገው right explain the factor influencing technological change right ስለዚህ ቴክኖሎጂ ቼንጁ outside መሆን አለበት ማለት ነው right third one is labor force growth right labor force growth so the model incorporates the effect of population growth and labor force expansion right ይህ ሞዴል ደግሞ ሮበርት Solow ሞዴል ምንድነው የሚለው labor force ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ወይም population growth በኢኮኖሚ እድገት ላይ ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ነው የሚያሳየው right Solow proposed that an increase in the labor force size leads to more production of goods and services right ስለዚህ የማህበረሰቡ ቁጥር የህዝብ ቁጥሩ በጨመረ ቁጥር ምንድነው ፕሮዳክሽናችን ትርፋማነታችን ያደገ ይሄዳል ነው የሚለው however it's important to note that model assumes that labor and capital are homogeneous ይህ ሞዴል ምንድነው አስዩም የሚያደርገው labor እና capital ምንላቸው ምንድን መሆን አለባቸው they must be what constant right labor and capital are homogeneous መሆን አለባቸው they must be homogeneous right ተመሳሳይ መሆን አለባቸው meaning they are treated as uniform input without considering variation in skill education or expertise right ለምሳሌ ሰራተኞች ወይም ካፒታሎች ምንድነው እንደ ተመሳሳይ ነው ኮንሲደር የሚደረጉት ለምሳሌ የሰዎች ላበሮች ምንድነው ላበሩ አንተ ስኪልድ ነው አንተ ስኪልድ አይደለም ሚል አይደንቲፊኬሽን የለም ማለት ነው right they are considered as the same ማለት ነው the other one is diminishing marginal productivity በሶሎው ሞዴል እንግዲህ diminishing marginal productivity አለ ማለት ነው right
So the Solow growth model suggests that diminishing marginal productivity is just present in both capital and labor inputs, right? እንግዲህ በካፒታልም በላበሩም ምናል ዲሚኒሽ ያደርጋል ፕሮዳክቲቪቲያችን at certain point, right? ኔጌቲቭ ኢምፓክት ይኖረዋል ማለት ነው። አዲሽናል የሆነ ላበር አዲሽናል የሆነ ካፒታል እየጨመርን ፕሮዳክቲቪቲያችን ዲክሪዝ ዲሚኒሽ ሊያደርግብን ይችላል ማለት ነው, right? So this concept implies that just the amount of capital or labor increase, the additional output produced by each additional unit of input diminish, right? አሁን ያው ነው። ስለዚህ ካፒታል ወይም ላበር እየጨመርን በደ ቁጥር ይቅርታ ረብሻም አዲሽናል ኢንፑታችን ምን ይሆናል ማለት ነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው, right? ይቅርታ ሶ እንግዲህ ላበር ወይም ካፒታል እየጨመርን በደ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው አዲሽናል አውትፑታችን ምን ይሆናል ዲክሪዝ ያደርጋል ይሄዳል ማለት ነው at certain point። ይህ ምን ይባላል diminishing marginal productivity እንለዋለን ማለት ነው, right? So it suggests that continuous increase in this input alone cannot sustain long term economic growth. ስለዚህ continuously ኢንፑታችን እየጨመርን ከነዚህ ጋር diminishing marginal productivity ላይ ምንድነው long term growthአችን ምን ይሆናል ማለት ነው ላይቀጥል ይችላል, right? ኪሳራ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በሶሎ ሞዴል ላይ ሌላ ኢምፖርታንት ፋክተር ስቴዲ ስቴት ምንላት ናት, right? ስቴዲ ስቴት ምንላት ፖይንት አለች ግራፉ ላይ ስታዩት ስቴዲ ስቴት ምትባላለች። so the model introduces the concept of steady state, which is the equilibrium position characterized by balanced growth rate of output, capital and population over time ነው። እዚህ ጋር ስቴዲ ስቴት ማለት ምንድን ናት? ኢኩሊብሪየም ማለት ነች, right? የህዝብ መጠን ሊሆን ይችላል አውትፑታችን ካፒታላችን ፖፑሌሽናችን ምንድነው ምን ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ የሚቀመጥበት ቦታ ናት, right? ስቴዲ ስቴት ከስቴዲ ስቴት የሚያልፍ ከሆነ ኪሳራ ያመጣል በታች ከሆነ ደግሞ አንደር ፕሮዳክሽን ይሆናል ማለት ነው, right? So in the steady state the rate of capital accumulation population growth are just matched with the growth rate of technology, right? እነዚህ steady state ላይ በቃ ባላንስድ ነው ማለት ነው, right? So at this point the economy is long run equilibrium with no just fastest change in output or per capita, right? The other one is saving and investment ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ በሶሎ ሞዴል። so the Solow growth model emphasizes the role of saving and investment in just driving economic growth, right? And also just it argues that saving a portion of income and directing it towards investment increase the capital stock and consequently output level ነው። እንግዲህ ሶሎ ምን ብሎ ነው የሚያምነው ሴቪንግ እና ኢንቨስትመንት ፕሮዳክቲቪቲያችንን ይጨምረዋል ብሎ ያምናል ማለት ነው, right? However, it is also noted that increasing the saving rate can only lead to temporary increase in this growth unless accompanied by technological progress. እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ምንድነው ሴቪንግ ብቻ ሎንግ ተርም የሆነ ግሮዝ አያመጣም, right? ቴምፖራሪ የሆነ ነው ኢንክሪዝ የሚያመጣው ግሮዝ ኢንክሪዝ የሚያደርገው ምን ካልሆነ በቴክኖሎጂ ካልታገዘ ማለት ነው, right? በቴክኖሎጂ ካልታገዘ። The other one is convergence. Convergence ምንላት ፖይንት አለች ግራፉን ጋር ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። so an important implications of the Solow growth model is the idea of convergence, right? idea of convergence ነው converge የሚደረግበት ፖይንት ነው, right? This suggests that countries starting with lower level of capital per worker will eventually catch up with countries that have just higher initial level of capital per worker, right? So assuming they have access to the same technology and institution, and this just theory has been just widely debated in the field of economics ነው። ይሄን ባጭሩ ሳስረዳ ምንድነው ኮንቨርጀንስ ፖይንት ምንላት በጣም ያደገች ሀገር ለምሳሌ አሜሪካ በጣም ያደገች ሀገር ቀድማ ያደገች ሀገር እና ደግሞ በማደግ ላይ ያለች አሁን በቅርብ ጊዜ የተነሳ ጃፓን አለች, right? ስለዚህ አሁን እነዚህ ምንድነው ጃፓን ምንድነው ካፒታል የምትጠቀሙ ካፒታል ምንድነው ገና ዲፕሪሺየት አያደርግም አዳዲስ ካፒታሎች ስለምትጠቀም ፕሮዳክቲቪቲ ሬቷ ምንድነው ሃየር ነው ከአሜሪካ የበለጠ። ለምን አሜሪካ ምንድነው ከበፊት ቀድማ ያደገች ስለነበረች ምንድነው ብዙ ካፒታሎች አሏት ብዙ ኢንዱስትሪዎች አሉ እነዛ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ዲሚኒሽ ይሆናሉ ዲፕሪሺየት ይሆናሉ እነዛን ለመጠቀም ወጪ ታወጣለች። ስለዚህ እቺ ጃፓን ምንድነው አሜሪካን ትደርስባታለች ካቻፕ ታረጋታለች ማለት ነው, right? ይሄን የሚለው ነው ወይም እነዚህ ሊስት ዲቨሎፕድ የሆኑ ካንትሪዎች ወይም በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ከትንሽ የተነሱ በትንሽ ካፒታል የተነሱ ሀገሮች ምንድነው በፍጥነት ያድጋሉ የሚለውን ኮንሴፕት የሚያሳይ ነው ማለት ነው, right?
The other one is technological progress and Solow model. Solow model ላይ technological progress ምንድን ነው? Right? So technological progress alter the relationship between just input or capital and labor and the output of goods and service, and this leads to exogenous increase in society capacity to produce ነው። ቴክኖሎጂ ምንድን ነው? በጣም ኢንፑት እና አውትፑታችንን በጣም እንዲያድግ ያደርገዋል ማለት ነው። right? So it leads to this intensive growth by shifting the production's function upward, right? በቃ በፍጥነት ኢንቴንሲቭ የሆነ ግሮዝ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። right? ኢንቴንሲቭ ግሮዝ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። So since just technological progress improves the efficiency of labor, so the production function may now be expressed as so output is equal to function, so capital, labor and E ምንላት ናት። E ምንላት ምንድነው? efficiency ምንላት ናት። right? በዚህ ኤክስፕሬስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። right? So which is essentially a reflection of society knowledge about just the method of production. E ማለት efficiency ማለት የላበሮች efficiency ወይም knowledge ማለት ነው። E ማለት knowledge እንደማለት ነው። right? ወይም idea እንደማለት ነው። right? So with an improvement in technology, the efficiency of labor rise. እንግዲህ ኤፊሺየንሲያችን ከጨመርን ምንላት ኤፊሺየንሲያችን ወይም ኖሌጅ ወይም አይዲያችን ከጨመርን ምንድነው ፕሮዳክቲቪቲያችን ይጨምራል ማለት ነው። ፕሮዳክቲቪቲያችን ይጨምራል ማለት ነው። right? Since increase in the efficiency of labor has the same effect on output as just increasing in the labor force, and the productions of the two labor and efficiency measure the number of effective workers, right? So the total product Y now depends on the number of unit of capital and the number of effective worker, right? So A just measures the efficiency of each worker, right? So here we assume that technological progress causes the efficiency of labor A to grow at some constant G, right? እንግዲህ ቴክኖሎጂው እያንዳንዱ ላበር ኤፊሺየንሲውን ይጨምራል ማለት ነው በጂ ኮንስታንት ማለት ነው። right? ይሄን ደግሞ ኤክስፕሬስ ስናደርገው በዚህ ወይ ኤክስፕሬስ ማርክ እንችላለን ማለት ነው ካፒታልን። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። right? So keynotes to understand, right? Just labor argument and capital argument technology progress are two just different types of technology advancement that leads to increased productivity and economic growth. Labor argument and capital argument ምንላቸው ኮንሴፕቶች አሉ በሶሎ ሞዴል right? So labor argument technological progress ምንለው it's a technical progress that increase effective labor input ነው right? labor inputን ምንድነው productivity increase ወይም efficiency effectiveness increase የምናደርግበት ነው ማለት right? So it refers to the development and implications of technologies or techniques that enhance the productivity and efficiency of labor. ስለዚህ ዋናው ምንድነው የላበር efficiency ለመጨመር የሚደረግ ጥረት ነው ማለት right? So this can just include the use of automation maybe ይሄ ደግሞ ምን ሊያጠቃልል ይችላል ማለት ነው የተለያየ አውቶሜሽን የሆኑ ሲስተሞችን መጠቀም ሊሆን ይችላል ሮቦቲክሶች መጠቀም አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች መጠቀም ሊሆን ይችላል እንዲሁም አዘር አድቫንስድ የሆኑ ቴክኖሎጂ መጠቀም that reduce the need for human labor or enhance the skill and capability of workers, right? So for example the introduction of machinery in manufacturing this process can increase the output per worker, right? So they are leading to higher productivity, right? So the other one is capital augmenting technical progress, right? Capital augmenting, that means it focuses on just improving the productivity and efficiency of capital goods such as machinery, equipment and infrastructure, right? So capital augmenting ምንለው ደግሞ ካፒታል ማሳደግ ማለት ነው right? ካፒታላችን የሚያጎሉ ለምሳሌ የተለያየ ምኖች ማሽነሪዎችን ኢኩዊፕመንቶችን መጠቀም capital augmenting እንለዋለን ማለት ነው right? So this can just involve the development of new technologies, materials or techniques that enhance the performance and capability of capital goods. እነዚህ ካፒታሎቻችን ወይም ኢንዱስትሪዎችን በጣም አቅማቸው እንዲያድግ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ማለት ነው ማቴሪያሎች ናቸው ማለት ነው right? For instance
the inventions of more advanced and efficient machinery can increase the output per unit of capital and leading to higher productivity, right? So productivity ከፍ ያደርጋል ማለት ነው, right? So the implications of the Solow model with technological progress tonight. So with the incorporations of technological progress, the Solow model can just finally explain much of the observed sustained increase in standard of living in the world around now. So technology በመጠቀም just productivity መጨመር እንችላለን ማለት ነው, right? So while technical progress can lead to sustained growth in output per worker, higher rate of saving leads to higher rate of growth only until the economy attains a new steady state, right? So as soon as the economy reaches a steady state, the rate of growth of output per worker depends only on the residual factor of growth A ምንድን ናት? So according to the Solow model, only continuous technological progress can explain persistence rising level standard throughout the world ማለት ነው, right? So the second one is endogenous growth theory, right? ይሄን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። So ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ስላያችሁት አመሰግናለሁ።